ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। कुंभ राशि व्यक्ति जदि जीवन में आप सफल होगापी चाहूँगी तेरे सफल होगा तो प्रत्येक व्यक्ति चाहिए किंतु आपण कथा ही टिके अलग अटे। एपरी स्थले आज आम चर्चा करबा कुंभ राशि विषय। जदि आप जीवन में सफल होगा चाहूँगी तो कौन आपड़ करेंगे एवं क्यों कथा प्रति आपड़ सावधान रे। आपणकर दुर्बलता कौन अटे, आपणकर विशेष गुण कौन अटे, सबकि आज आम ए भिडियो आपन को कहबू। तेणु भिडियो को आसतु आरंभ करवा। ए राशिफल आपण चंद्र राशिफल पर आधारित अटे, अर्थात नाम राशि जदि कुंभ किंबा चंद्र राशि कुंभ तो ये भिडियोटी आपण बहुत ही खास। कारण कुंभ राशि व्यक्ति सबुठु अलग और सबुठु विशेष होइथांती। कुंभ राशि सबकि बहुत ही विशेष होता है। पूर्वर आपण विषय आम बहुत किसी कहीचु। आशा करुछु कि सबकि आपन को पसंद आसाइथिबो। आ भिडियोटी जदि आपन को भल लगे तो भिडियो को लाइक टे करंतु। जदि आम कहिबा बहुत ही अधिक कुंभ राशि विषय रे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर सारिछु। किछि हुए तो आपन देखिथिबे, किंतु जो भी दर्शक एबे एबे आम सह जड़ित होइकि रहिसेंती तांकु दुईटी कथा जानिबार अधिकार रहिछि। कुंभ राशि रो शनिदेव मालिक स्वयं अटंती एवं एमानंकर संपूर्ण जीवनर कंट्रोल जहाँ रही है ताहा शनिदेव हाथ में रही है। शनिदेव एमानंक जीवन को कंट्रोल बा नियंत्रण करिथांती, अर्थात शनिदेव कृपा उपरे ही कुंभ राशि जीवन निर्भर करिथाए। एपरि तो एमाने बहुत ही बुद्धिमान होइथांती। एबे जानिबा कि शनिदेवंकर जेहेतु राशि अटंती तो शनिदेवंकर एमानंक राशि उपरे बहुत कंट्रोल रही है। एमाने बहुत ही कर्मपद अटंती, किंतु केबे केबे बहुत दुर्बलता रही जहाँ एमानंकु आगकु बढ़िबाकु दिए नाही। तो से जिनिस उपरे आपनकु काम करबा आवश्यक रही। केबे केबे खामखियाली स्वभावर बहुत अधिक हुअंती आउ केबे केबे अलस्वामी प्रकृतिर मध्य होइथांती। अवहेला एवं खामखियाली स्वभाव कारणरू अलस्य कारणरू बड़ बड़ सुजोग आपनक हाथरू चली थाए। एपरि स्थले ए कथा को आपण बुझिबा दरकार कि कहीं जदि आपण एबे न बुझिबे जेबे नेड़ी गुड़ कोहुणी को बहीजे तो आपड़ जाणिक ही कौन करेंगे। तो कुंभ राशि व्यक्ति सबुठार प्रथम गोटे कथा आपड़ जाणी रखु कि आपड़ धन प्रति केयर करंतु नहीं, केबे भी करंतु नहीं। कुंभ राशि व्यक्ति माने धनर अधिक केयर करंतु नहीं। जदि काम चली जाए तेबे सेविंग रो चिंता करंतु नहीं। या कौन ठीक अटे? गोटे थर आखि बंद करके चिंता करके देखंतु। मानुची यह आपणक राशि गुण अटे, राशिगत स्वभाव अटे, किंतु कौन यह बदल जाई परिबो नहीं। आमे मनुष्य ही गोटे एपरी प्राणी अटंती जी कि ही निजर जीवन को निज हिसाब से कंट्रोल करि थाए। एथिपाई आपणको ए सबु कथा को जानिबार आवश्यकता रही। धन आसु सेथिपाई आपण कौन करिवे ताहा नुह, धन आसु संचय हेउ एथिपाई मध्ये आपणको कौन करिबाकू पड़िबो ताहा मध्ये जानिबा अति आवश्यक अटे। एवं द्वितीय कथा होउची आपणको दुर्बलता विषय आसंतु जानिबा। ए जो कुंभ राशि व्यक्ति माने होइथांती केबे केबे माने कौनसी निशा द्रव्यर मध्य शिकार होइथांती, निशा सेवन मध्य करिबाकू लागंती। तेबे समस्त कुंभ राशि व्यक्ति एपरि होई नथांती, किंतु बहुत व्यक्ति एपरि देखा जाइथांती जो माने निशा सेवन प्रति एमानकर दुर्बलता रहिथे। एवं प्रायतः देखा जाइथे कि केबे केबे कार्यरू बंचिबार अभ्यास मध्य देखा जाइथाए। अर्थात एबे छाड़ परे करिबी काली की करिबी आलस्वामी प्रकृतिर होइथांती। यह नुह कि ए गुणटी सर्वदा एपरि रही है, किंतु प्रायतः एमाने ए गुण कारणरू फसी मध्य जाइथांती एवं एमानक पाखरे बहुत भल मित्र मध्य थांती एवं भल साथी मध्य नथाए। प्रायतः एमिति होइथाए कि कुंभ राशि व्यक्ति माने निज लोकंक द्वारा ही ठकामीर शिकार होइथांती। कुंभ राशि व्यक्ति माने विशेष भाव में निज द्वारा ही ठकामीर होइथांती। एमानक पाखरे ना भल मित्रटीए थाए ना ही भल साथीटीए थाए। तो एठारे आपण को निज ऊपर भरोसा रखी आग को बढ़िबार अछि। सेथिपई केवल कर्मपद रुहंतु। जହାର स्वयं शनिदेव स्वामी ग्रह अटंती सेमाने कर्मप्रिय मध्य अटंती। आसंतु आमे प्रत्येक वीडियो माध्यम रे आमे कहि थाउ आपण को कि आपण सब बेले कर्मपद ही रुहंतु। जेबे आपण कर्मपद न होइथांती तो सफलता आपण को आज की काली न मिलले मध्य दिने ना दिने निश्चिंत भाव में प्राप्त हेबो। कारण सब किछि को आपण प्राप्त करि परिबे दुनिया रे। आ मनुष्य ही एपरि अटे जी ही आजिर कर्म को काली भोग करि थाए। आज भल करिवे तो काली भल हबो आ शुभ हेबो। जदि आज खराब करिवे तो काली कि ही आपण को खराब फल प्राप्त हेबो। सेथिपई आपण सर्वदा कर्मपद रुहंतु, भल कर्म मध्य करि नियंतु। तो आमे चर्चा करथिले कि काम को टाळिबार अभ्यास विषय रे। किछि व्यक्ति निशा द्रव्यर शिकार मध्य होइथांती।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ହିଁ ଭଲ ମିତ୍ରଟିଏ ଥାଏ ନା ଭଲ ସାଥୀ। ତ ଏପରି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ? ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର। ଏହା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବି ଦିନ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଧନର ସ୍ଥିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଯାଉଥାଏ, ତ ଆପଣ ନା ହିଁ ସେଭିଂର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ନା ହିଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଧନର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଧନ ବି ଆପଣ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଧନ ଆସୁ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେଇବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି କହିବା, ତ ସକାଳୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲଗାଇବେ? ଛୋଟିଆ ପତ୍ରଟି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚୁଟକି କେଶର ନିଅନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ନେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ନଚେତ୍ ସଫା ଜଳ ସେଥିରୁ 2 ରୁ 3 ଟୋପା ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ କେଶରରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ମଥାରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ କେଶରକୁ ନେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିମାତ୍ମକ ରୂପ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆପଣ ନେଇକି ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବଳିଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ତାହା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ 3 ରୁ 4 ଟୋପା ପାଣି ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାରା ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁକୁ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ଆକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପ୍ରଭାବୀ ଅଟେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ବୃହସ୍ପତି ବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଜିନିଷର ଦାନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ହଳଦିଆ କଦଳୀ, ବୁଟ, ଡାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଦିନରେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦାନ କରିପାରିବେ। ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏପରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହି ଦର୍ଶକ ଏପରି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମେ ଋଣର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛୁ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଆମକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଥାଏ। କର୍ମପଦ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ତ ବହୁତ ଭଲ, ନଚେତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଧଳା ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଧଳା ଅକ୍ଷତ ନେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।